नमस्कार दर्शक बंधु मो सागर चलतु नजर पकईबा आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे सेतिबाई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। वीडियोटी भल लगे वीडियोटी को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, कमेंट माध्यम जनातु आपण माने मो वीडियो केउ जिल्लारू देखुचंते। चलतु आज सकाळ खबर उपरे नजर पकईबा। प्रथम खबर देखंतु आसिला बड़ खुशी खबर। अंगनवाड़ी दीदी और कर्मी को मिलिबो स्वतंत्र पुरस्कार राशि। सुभद्रा पाए अंगनवाड़ी कर्मी को मिलिबो पुरस्कार। अंगनवाड़ी कर्मी को मिलिबो 1500 टंका, सहायिका को 500 टंकार पुरस्कार मिलिबो। स्वतंत्र कार्यक्रम घोषणा कले उपमुख्यमंत्री। सेपरे आज सुभद्रा टंका मध्य अकाउंट को आसी प्रथम किस्तिर पंचम पर्याय टंका खाता को गला। 2,30,000 अधिक नुआ हिताधिकारी को सहायता मिली। 115 कोटी अधिक टंकार आर्थिक सहायता प्रदान करा जायछि बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखो आसिला बड़ खबर। 7 तारिख में सुभद्रा पाई दीप जालतु महिला को अपील कले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा। सुभद्रा पाई दीप जालतु 7 तारिख सुभद्रा पाई प्रति घरे दीप जालिबा को अपील कले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा। प्रति सुभद्रा मां को पाई यह हेबो सम्मान बोली से कहते। आज महिला शिशु विकास सम्मेलन कक्षर सुभद्रा टंका ट्रांसफर कार्यक्रम में जगदे राज्यर प्रति सुभद्रा मां को प्रति सम्मान प्रदर्शन करने से स्वतंत्र भाव गोटे लेखाए दीप जलिबा को प्रति महिला को अपील करछन्ती प्रभाती परिड़ा। आज अकाउंट को आसी सुभद्रा प्रथम किस्तिर पंचम पर्याय टंका पाखापाखि 2,30,000 अधिक हिताधिकारी यही टंका पाइथिबा नै प्राथमिकता भाव में सूचना मिली। दिन 12टा अधरे महिला बैंक अकाउंट टंका जाइछे। एहासो आउ दिनक परे पुणी थरे सुभद्रा हिताधिकारी को सुभद्रा योजनार द्वितीय किस्तिर टंका मिलिबो बोली सूचना रहिछि बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खुशी खबर। 3 लाख परिवार को मिलिला आवास टंका। निर्वाचन आगरु मुख्यमंत्री को बड़ प्लान भोटर को मन जितेबा पाए एकाथरे 3 लाख परिवार को देले प्रधानमंत्री आवास टंका। ताहा पुणे 1200 कोटी टंकार सहायता राशि जहाको पाए साधारण जनता मध्य एबे मुख्यमंत्री को प्रशंसा करबा आरंभ कर दैछन्ते। हां आज्ञा प्रथम थर पाए आउ प्रथम किस्ती भाव 3 लाख परिवार को 1200 कोटी टंकार एककालीन सहायता राशि प्रदान करिसन्ते मुख्यमंत्री। आगो को निर्वाचन थिबारो बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जोरदार प्रयास आरंभ करथिबा कोआ जाउचे बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। राज्य रे ऊपर मुआ पारद 48 डिग्री जाए छुई पारे तापमात्रा। राज्य रे पारद ऊपर मुआ होइছে। आगामी 5 दिन जाए ताती बढ़िबो बोली पूर्वानुमान करिছে पाणीपाग विभाग। अर्थात 5 दिन जाए लोकों को तातीरे निस्तार नाही। दिन रे 48 डिग्री जाए छुई पारे तापमात्रा। पश्चिम और दक्षिण ओडिशार विभिन्न जिल्ला रे तापमात्रा बढ़िबो। 9 तारिख रे जाए एही सतर्क सूचना जारी करिছে पाणीपाग विभाग। विशेष करी 7, 8 और 9 तारिख रे बढ़ी पारे तापमात्रा। 9 तारिख रे पश्चिम ओडिशा रे तापमात्रा अधिक रहिबा नै पूर्वानुमान करिছে पाणीपाग विभाग बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। मे रे प्रकाश पाइबो मैट्रिक रिजल्ट। मे रे मैट्रिक रिजल्ट मे मास प्रथम सप्ताह रे मैट्रिक रिजल्ट प्रकाश पाई लक्ष्य रखिछन्ते बोर्ड कर्तृपक्ष। एने बोर्ड सभापति श्रीकांत तराई सूचना दैछन्ते। अन्यपटे गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड प्रतिक्रिया दैछन्ते। कहछन्ते मैट्रिक बोर्ड परीक्षा रे त्रुटि थिले नियाजिबो कार्यानुष्ठान। प्रश्नपत्र त्रुटि विषय रे सरकार अवगत अछन्ते। एहाको गंभीरतार सहित विचार करा जाउचे। त्रुटि उपरे विभाग पक्षरु तर्जमा करा जाउचे। जा आवश्यक पड़िबो पदक्षेप निया जेबो बोले खबर मिलिছে। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। बदलिला मुख्यमंत्री को ठिकाना। बदलिला मुख्यमंत्री को ठिकाना। नुआ सरकारी बासभवन को गले मुख्यमंत्री राजभवन मार्ग रे थिबा नुआ बासभवन को प्रवेश करिसन्ते मुख्यमंत्री मोहन माझी। पूजा अर्चना परे पूर्वाह्न 10:47 रे गृह प्रवेश करिसन्ते मुख्यमंत्री। 10 ब्राह्मण को द्वारा पूजा पाठ होम जंक परे प्रथमे घरे प्रवेश करथिले गोमाता नंदा नंदिनी। या परे मोहन माझी निज घरे प्रवेश करिसन्ते। पूर्वरो गांधी मार्ग क्वार्टर रे रहउतिले मुख्यमंत्री बोली खबर मिलिছে। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। एप्रिल 2 रे हबो खड़ीछुआ। राज्य रे आरंभ होबाकू जाउचे शिशु बाटिका। एप्रिल 2 रे हबो खड़ीछुआ। नूतन शिक्षा नीति 2020 अनुसार राज्य रे आरंभ होबाकू जाउचे शिशु बाटिका। एनएक्स रे सूचना दैछन्ते विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड। 2025-26 शिक्षा वर्ष रो प्राथमिक विद्यालय गुड़िक जातीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 कार्यकारी करबा पय प्रस्तुति स्वरूप ओडिशा सरकार 2 एप्रिल 2025 रे समस्त विद्यालय प्रवेश उत्सव एवं खादी छुआण सिस्को एक अभियान आरंभ करबा। नूतन शिक्षा वर्ष 1 एप्रिल 2025 आरंभ होबो।
ଏହି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଅଭିଯାନରେ ଅଭିଭାବକ, ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି, ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ନାଗରିକ ସମାଜର ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। 1 କୋଟି ଟପିଲା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ହିତାଧିକାରୀ। 2,30,000ରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପଠାଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଏଥିସହ 1 କୋଟି ଟପିଛି ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 48,30,000ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ପାଇଥିଲେ। ଦିନକ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମହିଳା ଦିବସରେ ସୁଭଦ୍ରାର ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇବେ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମହିଳା। ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ରହିଛି ସୁଭଦ୍ରା ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ। ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଆବେଦନ କଲେ ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ବେଳକୁ ଏକାଥରେ ସୁଭଦ୍ରାର 3ଟି କିସ୍ତି ପାଇବେ ହିତାଧିକାରୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ପରେ ସୁଭଦ୍ରା ଆବେଦନର ବନ୍ଦ ହେବ ଏବଂ ସରକାର ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ସୁଭଦ୍ରାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସର୍ଭେ କରିବେ। ପୂର୍ବ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ବି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏକାବେଳେ 3ଟି କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଅର୍ଥାତ୍ 15,000 ଟଙ୍କା। ସୁଭଦ୍ରାରୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିଜ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରଖିବାକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସର ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର। 8 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଚାଲିବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ସରିଲା ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା। ସରିଲା ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ଦିନରେ କେହି ହୋଇନାହାନ୍ତି ଏମପି। ଆଜି ହିନ୍ଦୀ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସକାଳ 9ଟାରୁ ଦିନ 11:30 ଯାଏଁ ହୋଇଥିଲା ପରୀକ୍ଷା। ଫେବୃଆରୀ 21 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଆଜି ସରିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପିଲା ମାଟ୍ରିକ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର 3,133ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ସୁରୁଖୁରୁରେ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ କରିବାକୁ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କପି ରଖିବାକୁ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ QR କୋଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାଛଡ଼ା ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେମିତି ଅନିୟମିତ ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ପ୍ଲାଇଡ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଅବଜର୍ଭର ଓ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 19 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଖାତା ଦେଖା। ମାର୍ଚ୍ଚ 19ରୁ ପାଖାପାଖି 13 ଦିନ ଧରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଖାତାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ହେବ। ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ସରିବା ପରେ 10ମ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ କଲେ ବିଦା। ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଲେ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁକ୍ତ। ଗୁରୁବାର ମନ୍ଦାକିନୀ କରଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ଆୟୋଗର 5 ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହିଷ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନଭେମ୍ବରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ବିରୋଧରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ସଦସ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟ ଯାଇଥିଲେ। ହାଇକୋର୍ଟ ଆବେଦନ ଖାରଜ କରିବା ପରେ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ। ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏପ୍ରିଲ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହି ଅଧିବେଶନ କାଳରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି ଆଲୋଚନା ସହିତ ବ୍ୟୟ ମଞ୍ଜୁରୀ ବିଧେୟକ ପାରିତ ହେବ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସପ୍ତମଦଶ ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଧିବେଶନ ଗତ ଫେବୃଆରୀ 13ରୁ 21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ଏଥିରେ ସରକାର 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ 2,90,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଡମିସନ ପାଇଁ 7 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ହେବ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ। ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋସେସ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିଜ ପିଲାଙ୍କର ଆଡମିସନ କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଅଭିଭାବକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଆଡମିସନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହା ମୁତାବକ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ବାଳ ବାଟିକାର ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ 7 ମାର୍ଚ୍ଚ ସକାଳ 10ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା 21 ମାର୍ଚ୍ଚ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ବିଜ୍ଞପ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ ମୁତାବକ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀର ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ 6 ବର୍ଷ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବାଳ ବାଟିକା 1, 2 ଏବଂ 3ରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ କ୍ରମଶଃ 3ରୁ 4 ବର୍ଷ, 4ରୁ 5 ବର୍ଷ ଏବଂ 5ରୁ 6 ବର୍ଷ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ପ୍ରତି ଗାଁରେ 5 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମହିଳାକୁ ସଶକ୍ତ ନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା। ସଶକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ ବହୁ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ। ପ୍ରତି ଗାଁରେ 5 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ। ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଲା ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା। ପାଖାପାଖି 2,30,000 ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ଏହି ଟଙ୍କା ପାଇଥିବା ନେଇ ପ୍ରାଥମିକତା ଭାବରେ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଦିନ 12ଟା ଅଧରେ ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଯାଇଛି। ଏହାସହ ଆଉ ଦିନକ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସେପଟେ ଏହି ମାସ 31ରେ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ ବନ୍ଦ କରି
ସୁଭଦ୍ରାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ସର୍ଭେ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଡୋର ଟୁ ଡୋର ବୋଲି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସର୍ଭେ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ପୂର୍ବ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ବି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଯୋଗ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏକାବେଳେ 3ଟି କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଅର୍ଥାତ୍ 15,000 ଟଙ୍କା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର, ପୁଣି ଫେରିଲା ଶୀତ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳକୁ ପୁଣି ଶୀତ ଫେରିଛି। ଗୁରୁବାର ଭୋରରୁ ଅସହ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହେବା ସହ ତାପମାତ୍ରା ସର୍ବନିମ୍ନ 15 ଡିଗ୍ରୀକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯାହାକି ବୁଧବାର ସର୍ବନିମ୍ନ 17 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଆଉ 2 ଡିଗ୍ରୀ ପାରଦ ଖସିଛି। ଦିନରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ସହ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବା ସହ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 33 ଡିଗ୍ରୀ ରହୁଥିବା ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ସପ୍ତାହର ଆଜିର ଶୀତକୁ ଅନୁଭବ କରି ଲୋକେ ନିଆଁ ପିଇବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭୋର ସମୟରେ ଘର ଭିତରୁ ପଦାକୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ହେଉଥିବା ଓ କାମଧନ୍ଦାର ଲୋକମାନେ ଆଜି ବିଳମ୍ବରେ ବାହାରିଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର, କଳାକୋର୍ଟକୁ ନେଇ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ କଳାକୋର୍ଟକୁ ନେଇ ହୋଇଛି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଖରାଦିନେ କୋର୍ଟକୁ କଳାକୋର୍ଟ ପିନ୍ଧି ଆସିବାକୁ ଆଉ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବନି। ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ଜୁନ 30 ଯାଏଁ ଏହା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବନି। ପ୍ରବଳ ଖରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଉଛି। ସେମାନେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଧଳା ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଓ ଧଳା ନେକ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ବାର କାଉନସିଲର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ତେବେ ଚଳିତ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହ ତାପମାତ୍ରା ଉପରମୁହାଁ ହୋଇ ପ୍ରବଳ ରୌଦ୍ରତାପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଉଦୟଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ଏକ ପରିବେଶ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଦିନରେ ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଉଥିବା ବେଳେ ରାତିରେ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି। ଗୁରୁବାର ଯେ ଉଦୟଗିରି ସହରରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 31.2 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ରାତିରେ 8.8 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ କୃଷି ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଛି ଖରାର ପ୍ରକୋପ, ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିବ ତାତି। ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଛି ଖରାର ପ୍ରକୋପ, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କଲାଣି ତାତି। ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ଯାଏଁ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁପାରେ। ପଶ୍ଚିମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଏହି ସତର୍କ କରିବା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 7, 8 ଏବଂ 9 ତାରିଖରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ 9 ତାରିଖରେ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର, ଯେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ଗଲା 5,000 ଟଙ୍କା। ଆସିଲା ସୁଭଦ୍ରା ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା। 12ଟା ପୂର୍ବରୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିଛି ଏକମ କିସ୍ତିର ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା। ସରକାର ସୂଚନା ମୁତାବକ 6 ତାରିଖ ଦିନ ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ମିଳିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। 2,30,000 ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ପାଇବେ ସହାୟତା। ଆସନ୍ତାକାଲି ଛାଡ଼ି ପୁଣି ଥରେ 8 ତାରିଖରେ 1 କୋଟି ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବ 5,000 ଟଙ୍କା। 8 ତାରିଖରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର 2 କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସୂଚନା କ୍ରମେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର, ଆସିଲେନି ନବୀନ, ସିଧା ଶୁଣେଇଦେଲେ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ନବୀନ ମୋହନଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରିବେ ନା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବେ ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଥିଲା। ତେବେ ସତକୁ ସତ ନବୀନ ସରକାର ଆୟୋଜନ କରିଥିବା ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ନଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, 2 ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଗଡ଼େଇ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ନବୀନ ବସିବା ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥିବା ଚୌକିକୁ କାଢ଼ି ନିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ବିଜୁ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହରେ ଆସି ନଥିବାରୁ ନବୀନଙ୍କୁ ମୋହନ ମାଝୀ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ଆମେ ନବୀନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲୁ, ସେ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଶୁଣିଥିଲୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। 2020 ମସିହାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ବିଧାନସଭାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଏମିତି କହିଥିଲେ ମୋହନ ମାଝୀ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର, ବଞ୍ଚିତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଖୋଜାଯିବ ଡୋର ଟୁ ଡୋର ସର୍ଭେ। ଏହା ସଙ୍ଗରେ ମିଳିବ 3ଟି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଖୋଜାଯିବାକୁ ଏଣିକି ଡୋର ଟୁ ଡୋର ସର୍ଭେ। ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖରୁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବନ୍ଦ କରି ସର୍ଭେ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ ପରେ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀ ଟଙ୍କା ମିଳିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକା ସଙ୍ଗରେ 3ଟି କିସ୍ତି ମିଳିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସର୍ଭେ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନେ ଏକାଥରେ ସେମାନେ ସୁଭଦ୍ରାର 3ଟି କିସ୍ତି ପାଇବେ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସୁଭଦ୍ରାର 1,08,00,000 ମହିଳା ଆବେଦନ କରି ସାରିଛନ୍ତି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ପଞ୍ଚମଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରାୟ 1,20,00,000 ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନକଲି ଇଞ୍ଜିନ ଅଏଲ କାରଖାନା ଠାବ। ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ବୁଧବାର
भुवनेश्वर में प्रस्तुत होता एक नकली इंजिन ऑयल उत्पादन यूनिट ठाप करिছে। सूचना आधार में बरगढ़ पुलिस राजाराणी कॉलोनी कारखाना उपर चढ़ाऊ कर परिसर को सील करिছে खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर किट रे नेपाली छात्री मृत्यु मामला तदंत पाई भुवनेश्वर में पहुंचिले एनएचआरसी टीम। किट विश्वविद्यालय नेपाली छात्री मृत्यु मामला तदंत पाई भुवनेश्वर में पहुंचिले एनएचआरसी टीम। छात्री मृत्यु सह छात्र छात्री निर्यातनार हेबो खलताड़। सूचना जोग जे किड नेपाली छात्री मृत्युर तदंत निर्देश देइतिले एनएचआरसी टीम गठन कर तदंत पाई डीजी इन्वेस्टिगेशन को निर्देश देइतिले। जातीय मानवाधिकार कमिशन तदंत रे सहायता करबा पाई किड विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार को मध्य निर्देश दिया जाइए। विद्यालय घटनास्थल को जाई तदंत करिबो टीम। मार्च 10 सुधा तदंत करे रिपोर्ट दाखल करने को निर्देश दिया जाइए। किड परिसर में नेपाली छात्री मृत्यु पर कैंपस रे तीव्र उत्तेजना देखा देइतिला। एतिसह नेपाली छात्री को कैंपस रो बाहर कर दिया जाइतिला बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर लंडन रे वैदेशिक मंत्री एस जयशंकर उपर खालिस्तानी समर्थक आक्रमण। वैदेशिक मंत्री एस जयशंकर उपर लंडन रे खालिस्तानी समर्थक आक्रमण। चेतम हाउस रे एक अधिवेशन छाड़ी फेरिबा बेले किछि उग्रवादी प्रतिवादकारी तांको ऊपर आक्रमण करने को चेष्टा करथिले। एक वीडियो रे जड़े प्रदर्शनकारी जयशंकर को कार आड़क दौड़ी पुलिस उपस्थित रे भारतीय पताका चिरिबार मध्य देखिबा पाई मिलितिला। ब्रिटिश पुलिस तुरंत कौन कार्यानुष्ठान ग्रहण करिनथिला। खालिस्तान समर्थक प्रदर्शनकारी माने जयशंकर को कार्यक्रम रे बाधा सृष्टि करने को चेष्टा करथिले। से माने खालिस्तानी पताका देखाई प्रतिवाद करुथिले बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर एही तारिख रो आरंभ होबो अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ यात्रा को नहीं सरकार तारीख घोषणा करछन्ती। चलित वर्ष श्रद्धालु माने जुलाई 3 रो अगस्त 9 पर्यंत बाबा अमरनाथ को दर्शन करि पारबे। एही पवित्र तीर्थ यात्रा पाई मोट निर्धारित अवधि होउचे 48 दिन। श्री अमरनाथ आईन बोर्ड रो बैठक रे निष्पत्ति निया जायचे। सेहिपरि ट्रस्ट और सरकार को द्वारा श्रद्धालुओं पाई स्वतंत्र व्यवस्था करा जायचे। भक्तों को खाद्य सुरक्षा पाई स्वतंत्र व्यवस्था करा जेबो बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर ईमेल सोशल मीडिया रे पसिबो आयकर विभाग। 2024 मसीहा एप्रिल 1 तारिख रो आयकर अधिकारी माने जे कोनोसी व्यक्ति को सोशल मीडिया अकाउंट व्यक्तिगत ईमेल बैंक ऑनलाइन निवेश बिजनेस अकाउंट को जांच करबा सहित यार तदंत करि परिबे। मिलतिबा रिपोर्ट मुताबिक जदि कोनोसी कर्तृपक्ष संदेह करंती जे कोनोसी व्यक्ति आयकर फांकी देइचंती एवं से व्यक्ति पाखर कोनोसी अंगसित आय टंका सुना अलंकार किमा मूल्यवान जिनिस किमा संपत्ति अछि जेउतिरे कि आयकर आईन 1961 अनुसार प्रযোज्य आयकर पैठ करा जाय नाही तबे से माने डिजिटल प्लेटफॉर्म रो प्रवेश को ओवरराइड करि परिबे बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर परिवहन डेप्यूटी कमिश्नर को घरे विजिलेंस रेड मिलिला पुला पुला सुना बिड़ा बिड़ा टंका। गुरुवार कटक राज्य परिवहन प्राधिकरण एसटीए रो डेप्यूटी कमिश्नर प्रदीप महांती जड़ित 9टी संपत्ति उपरे विजिलेंस अधिकारी माने एककालीन चढ़ाऊ करिছে। प्रदीप या तो आय उत्स ठारो अधिक संपत्ति रखिबा अभियोग रे चढ़ाऊ करा जायतिला जा भुवनेश्वर खोर्धा पुरी नयागढ़ एवं कटक समेत विभिन्न स्थान रे करा जायतिला। समन्वित अभियान रे एही जिला गुड़िक रे व्यापक संधान करा जायतिला जार लक्ष्य थिला महांती को विरोध रे अभियोग को समर्थन करुतबा प्रमाण उन्मोचन करबा। एही कार्य राज्य प्रशासनिक ढांचा मध्य दुर्नीति विरोध रे लड़िबा पई ओडिशा विजिलेंस निर्देशालय जारी प्रतिबंधता को स्पष्ट करिछि। चढ़ाऊ दल रे 2 जन अतिरिक्त एसपी 13 जन डीएसपी 12 जन इंस्पेक्टर एवं 25 जन एसआई अंतर्भुक्त भुवनेश्वर विजिलेंस स्वतंत्र विचारपति निर्देश अभियान चली सूचना मिली। शेष रिपोर्ट आसवा पर्यंत दुर्नीति निवारण भवनर अधिकारी माने चढ़ाऊ समय अनेक गुरुत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट एवं पासबुक उपर हाथ रखि भुवनेश्वर मोहिती विहार महांती घर प्राय 15 लाख टंका नगद एवं 3टी सुना बिस्कुट एवं अलंकार जबत होइछि। आउरी चढ़ाऊ जारी रही खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर सहज होबो यात्रा केदारनाथ रे चलिबो रापे बजेट को केंद्र कैबिनेट मंजूरी। केंद्र कैबिनेट बैठक उत्तराखंड को बड़ उपहार मिली। मोदी सरकार उत्तराखंड को केदारनाथ धाम पाए रेपे बजेट को मंजूरी देइचंदी। खूब शीघ्र केदारनाथ को रेपे माध्यम जाई पारिबे श्रद्धालु। या छड़ा हेमकुंड रोप बजेट निर्माण मंजूरी मिली। केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णव कहते वर्तमान 8-9 घंटार समाप्त होता यात्रा 36 मिनिट को ह्रास पाइब जहाँ लोकों बड़ सुविधादायक होब। एथिरे 36 जन को बसिबा क्षमता रहिबो। यह स्थानीय व्यवसायी गुड़िक लाभ देव एवं अंचल आर्थिक अभिवृद्धि को वृद्धि करवा संपूर्ण 6 मास
तीर्थयात्री निरंतर परिवहन सुनिश्चित करिब। केवल एतिकी नुहे यात्रा ऋतु रे नियुक्ति सुजोग मध्य वृद्धि पाइब। अन्य पक्ष द्वितीय प्रकल्प होउछि हेमकुंड रे एक रेलवे प्रकल्प निर्माण करबा जा पय 2730 कोटी टंका खर्च होबो। एही प्रकल्प माध्यम रे हेमकुंड साइब एवं फूल उपत्याग यात्रा करि पारिबे बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। धनी होई गला कंगाल पाकिस्तान मिलिला 80,000 कोटी टंकार सुना खणी। भारत सह अछि बड़ लीग। कंगालरू धनी होई जिवो पाकिस्तान। भयंकर आर्थिक संकट दे गति करतवा पाकिस्तान को मिली जाइछि सुनार भंडार। सिंधु नदी रे विराट सुनार भंडार देवा नै खबर एबे सामना को आसीचे। एही भंडार पाखापाखे 80,000 कोटी टंका हबो बोली आकलन करा जाउछि। रिपोर्ट अनुसार एही सुना भंडार पंजाब रो अटक जिल्ला रे मिलिछि। पाकिस्तान सरकार को द्वारा करा जाउतबा एक सर्वे सेठारे सुनार भंडार थिबा नै जणा पड़िछि। अर्थनैतिक संकट दे गति करुतवा पाकिस्तान एही आविष्कार को अर्थनैतिक पाए एक लाइफ लाइन भावे विचार करुचे। वर्तमान एही सुना को बाहर करबा पाए एक योजना प्रस्तुत करा जाउछि जा देश को आर्थिक शक्ति जोगाई पारे। एही सुना भंडारर खनन प्रक्रिया पाकिस्तान सरकार इंजीनियरिंग सेवा कंपनी नेशनल इंजीनियरिंग सर्विस पाकिस्तान नेस्पाक एवं पंजाब माइंस एवं मिनरल्स विभाग द्वारा परिचालित होबो। एही आविष्कार पाकिस्तान खनि शिल्प पाए एक प्रमुख माइल खुंट बोली कहा जाउछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खुशी खबर। आसंता सप्ताह बढ़ी जीव महंगा भत्ता। मन देकी शुणुतु। आसंता सप्ताह केंद्रीय कर्मचारी एवं पेंशन भोगी मानक मिलवाक जाउछि बड़ खुशी खबर। केंद्रीय सरकार होली पूर्व महंगा भत्ता एवं महंगा रिलीफ वृद्धि घोषणा करि पारन्ते। या द्वारा केंद्रीय कर्मचारी दरवा एवं पेंशन भोगी पेंशन रे विपुल वृद्धि घटिबो। महंगा भत्ता रे हेबो 3% वृद्धि। सरकार प्रति वर्ष 2 थर 1 जनवरी एवं 1 जुलाई महंगा भत्ता वृद्धि करन्ते आवश्यक। यार आनुष्ठानिक घोषणा किछि समय परे करा जिवो। एथर वर्षर प्रथम महंगा भत्ता मार्च मासर लागू होई पारे। होली पूर्व सरकार डीए वृद्धि घोषणा करि पारन्ते बोली खबर अछि। रिपोर्ट अनुसार एथर सरकार महंगा भत्ता 3% वृद्धि करि पारन्ते। एही वृद्धि 1 जनवरी 2025 रो कार्यकारी हेबो बोली विवेचना करा जिवो। 3% वृद्धि सहित डीए एवं डीआर 56% पहुंचीबो। तेबे गत वर्ष मध्य अक्टोबर प्रथम सप्ताह महंगा भत्ता 3% वृद्धि करा जायतिला किंतु यहाको जुलाई 1 रो कार्यकारी करबा को विचार करा जायतिला। तापर डीए 50% रो 53% को वृद्धि पाइतिला बोली खबर मिलिছে। तो दर्शक बंधु ए आज सकाळर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। जदि वीडियोटी भल लागिছে लाइक करबा सहित हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ वीडियो को शेयर करंतु। वीडियोटी संपूर्ण देखिथिबारु आपण मानको बहुत बहुत धन्यवाद।